السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لي زامي حبيبي حبيباتي كاع كيما راكم لي باتريوت اللي يغيروا على بلادهم. فيف لي زالجيريان، فيف لا جوناس، نوتر جوناس qui nous a vraiment montré son amour pour l'Algérie. كاش كاع اللي كان يتصور، كاش كاع اللي كان يتصور باش لو بوبل الجيريان يهضروا عليه في كاع العالم اون بيان، والحمد لله رب العالمين. ميزا بار لا فيرتي الجيريان نخلوها دو كوتي، والحمد لله يفوق لا بريزيرف. لا فيرتي الجيريان معروفه، elle est tellement connue que محسوده، ما يبغوناش الخير. كاش اللي يبغيك الخير، تحسبوش يضحك لكم ويبغيكم الخير، نو. على كل حال انا ما كنتش باغي ندير هاد لا فيديو، باغي نقارح شويه الواحد يبرا لا غريب. على بالكم واحد كبير من تقاد با لا غريب سي ان بو دور، سي ديفيسيل. يعني بالدواء راني منه الحمد لله. على كل حال ça commence à s'éclaircir et c'est ça qui me tue aussi. راني عارف غادي تقولوا لي برك هاك ومنها والدخان وكذا، جو سي، بصح انا معمد. تعرفوا لي زالجيريان الراس تاعهم كي داير. جو تروف مون بليزير هكا كارو سموها ان بتي كافي، نهضر مع خوتي وخواتاتي، سي مون بليزير. جو مون فو دو ريست. واحد ما ينساش يشد في دينه وفي صلاته وفي المحبة للبلاد والمحبة لكاع المسلمين. اللي كيدير النية، من تكون النية ما تخافش. ما مشوش السبان اللي راني نتعرض ليه النهار الاول كنت نبكي مي كانوا يسبوني. البروميي طون مي كنت في يوتيوب يسبوني، جي مال على الاستوما. علاه؟ سبوا لي بويا، ماما، خواتي، خواتاتي، ولادي، بناتي، ردوني اسكرو، ردوني طلاب، ردوني بلي مام قلت لهم بلي انا بنتي فيها كونسير ويسلوا لي الدراهم، ردوني بلي نطلب دي تروك لي زانترنوت، عيو كيديروا باش يطيحوني. مي نو، بور l'Algérie ديروني لابغا هوموسيكسيال جاكسبت، بصح ماشي نطلق، انا ما نطلقهمش. لي الراديقو اللي راهم كونتر الجيري والله ما راني طالقهم طونكو مازال ربي راه عاطيني الوعي والصحة والحمد لله. هادي يديروها في بالكم، باش قديروا عليا لا دي فيديو لا والو كيما راكم درتو افون وشتي باش نحبس، هادي غير فوتوها ان شاء الله. سولمون لي دمور ولو كان نجبر ندير لكم فيديو، ما نطلقكمش كالافا يا خوانا. على كل حال انا هاد لا فيديو ما كنتش غادي نديرها، كنت نزيد نقارع شويه حتى انا برا تاع بصح ونتحدث معكم، لكن جي في دي تروك qui me plaisent pas beaucoup, qui me plaisent pas du tout. quand même الواحد راه كبير، راه يشوف، راه يخمم، راه يلاناليز. الناس هادو اللي راهم راكبين الموجة تاع الحراك السلمي تاع لو بيبل الجيريان. ما نهضرش على لو بيبل باسكو انا جو سوي لو بيبل. Le peuple algérien a décidé
un jour de novembre, ou un jour de décembre, ou un jour de janvier ou de février, qu'il y aura un mouvement de protestation pacifique en Algérie. Ce mouvement a commencé, il a eu lieu le 11 février. J'ai même fait une vidéo, tellement j'avais peur. Pour inciter les gens à ne pas sortir. Ne faites pas les fous, attention. ما تخرجوش كيما هكا. ماشي غير يقول لكم تخرجوا. عيد كي ندير. Ça n'a pas réussi bien sûr. خرجوا. وانا قلبي دم. vendredi 11 قلبي كان دم. كاع النهار. وانا شاد الاستوما تاعي. Et à la fin du mouvement هذاك سبحان الله رحمة ربي نزلت عليا. الحمد لله يا رب العالمين. كيف يقولوا les Algériens c'est des sauvages. Le peuple algérien a montré au monde entier qu'il s'adapte à toutes les situations et que c'est un peuple qui n'a pas peur. الخوف من ربي. أنا quand je sors pacifiquement, pourquoi avoir peur? Et les institutions, le gouvernement, l'armée, la police, ils ont accepté ils ont été à la hauteur, ils ont fait leur travail, c'est-à-dire ils ont barré des routes, ils ont guidé les manifestants. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Ça s'est tellement bien passé que ça s'est répété 3 fois de suite les vendredis. Je suis d'accord avec ça, c'est bien, c'est vraiment quelque chose, diplomatiquement et internationalement, l'Algérie est devenue un pays ultra démocratique. Et rien que pour ça, je remercie le peuple algérien et je remercie les autorités pour avoir laissé s'exprimer ce peuple algérien pacifiquement. Il a été même protégé. Bon, les petites échauffourées et tout ça, c'est un peu logique. Mais je suis fier de mon peuple. Je suis fier de moi. Parce que je suis le peuple. Maintenant, on va laisser à part le mouvement d'Al-Hirak, le peuple algérien, je vais le mettre un peu de côté pour parler d'une chose qui m'a frappé ces jours-ci. D'un seul coup, الناس بدات تركب في الموجة تاع الحراك هذا. Les gens de l'extérieur, les positions تاع 5 دور اللي برا تاع لا سويس تاع الامريكان تاع فرنسا تاع الالمان تاع انجلترا ولاو كاع رجال خرجوا ميم دي نوفو. Oui, ça y est, le premier vendredi, le deuxième vendredi, le troisième vendredi. Si Mohamed, le 4e vendredi, il faut essayer de voir ce qu'a proposé le gouvernement. Le gouvernement a proposé une conférence nationale pour la transition démocratique en Algérie. Les cartes sont sur la table. Simplement, où sont ceux qui vont s'asseoir avec nous sur cette table-là? Ou là entre eux, et qui vont faire cette conférence qui va durer pendant quelques temps, et c'est elle qui va désigner la nouvelle constitution, et tout de suite après, quand tout est réglé, les élections présidentielles. Voilà où j'arrive à un autre وقت. تبعوني مليح.
قاعد لي جون اللي راهم في لي تيليفزيون واللي راهم في لي فيديو يحضروا ولي ليدر كيما هذا طابو كيما هذا غاني مهدي تاني عاود بان كيما بوشاشي كيما بوشاشيه كيما بوزعطوط كيما بوزعطوطه كيما كاع ils veulent s'accaparer ce mouvement. Le plus qui peut s'accaparer le mouvement, c'est bien Zaytot, mais n'en parlons pas beaucoup de ce bonhomme. Mais الآخرين كاع اللي برا واللي راهم هنا لداخل. Maintenant, le gouvernement a proposé, dirou, désigner des gens, باش نديرو هاد la commission, et puis on commence la transition démocratique calmement, sereinement, avec joie et sérénité. Personne ne répond. Le hirak, c'est hirak du peuple. Le peuple, il faut qu'il présente au moins 2 personnes par wilaya, des personnes haut placées, bien placées, qui viennent. Le peuple a refusé les partis politiques. نستعرب به. Que veut-il maintenant? Parce que c'est les meneurs مجهولين ما كانش meneur, c'est le peuple lui-même qui est meneur. Il y a des gens كيما قلت لكم شكون هادو les activistes, les nouveaux arrivants, les arrivistes, هادو كاع ils veulent s'accaparer le mouvement. بصح ils ne seront jamais, parce qu'ils sont malins. Même si le peuple les désigne pour qu'ils les représentent pour la commission la transition démocratique en Algérie, ils refuseront. Et vous savez pourquoi ils refuseront les Bouchéchi et compagnie? Et pourquoi déjà ils montrent ils ne seront pas. Ils disent non, je suis le peuple. أنا مش شعب أنا شعبي أنا من الحراك أنا je peux pas ما نروحش. أنا نعاون الشعب. ولو راهم حاشينها لكم. هادو كاع ils ne voudront jamais être membres de la commission parce qu'ils savent très bien que Houma, ils sont en train de viser déjà le Moradia. Et tous ceux qui seront membres de cette commission pour la transition démocratique en Algérie savent très bien qu'ils sont inéligibles pour les prochaines présidentielles. Ils seront inéligibles. خاطيهم le gouvernement, خاطيهم la présidence, خاطيهم كل شيء. هادو c'est une commission spéciale. Parce que ماشي نتايا دير لي الدستور ومن بعد tu vas دير costume قدك ومن بعد tu vas te présenter à la présidentielle. Ça se fait pas. ما تحسبوش باللي هادو ils sont intelligents. لا خويا انا جو avec le peuple انا ما نروحش لا كوميسيون هذي. tout le monde ما كاينش واحد منهم ما راش يخمم على المرادية بس. Je défie quiconque منهم يروح يقول لهم est-ce que je pourrais أنا être dans cette commission. Ça ils ne le savent pas peut-être كاين اللي ما يعرفش كاين اللي ما على بالاش. Tu ne peux pas être candidat à la présidence de la République algérienne لو كان انت بروحك tu sièges pour créer la constitution en Algérie, c'est pas possible. اللاعب حميدة والرشام حميدة, c'est pas possible. Donc c'est une commission à part. Une fois qu'elle a terminé son travail, c'est fini. Elle est mise de côté. وهاد الشيء هادو
أنا نقول لهم اللي راديقوا اللي راهم يحوسوا هي على المصلحية، اللي راهم يحوسوا على المرادية ويحوسوا على الترون. sont des gens qui sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer des cartes de poker. لا أنا نخرج الياس نخلي مي هما يسيرف هاد لافاك تاع الحراك إلى سيرف ويديروا لو باز. شوفوا في لا تيلي، شوفوا في لي فيديو الهضره تاعهم كي دايروا يطاب سور لا طابل بيجيبوا يدابزوا يسون تران دو سو بوفي entre eux comme des loups. Et tout ça pourquoi? Pour le peuple. ها ما تضحكنيش. يا لا مريش انا روحي دوك انت. بنتي جات مسكينه تهبني طرتها على خاطركم. هادو ils sont en train de se bouffer entre eux. Ils sont en train de se bouffer entre eux rien que pour avec le trône, pour le pouvoir. Une fois qu'ils l'ont, والله ما يستعرفوا بكم. C'est pour vivre comme soi-disant les autres ont vécu. Et l'avenir de l'Algérie avec ces gens-là, c'est un avenir perdu, cuit. Adieu l'Algérie. Parce qu'ils feront pire que ce qu'ont fait les autres. كل واحد يبغي المصلحية تاعه، كل واحد يبغي الفاميل تاعه، كل واحد يبغي ليه لداره الحوم تاعه. sont en train de... Ou là, la vengeance aussi. Parce qu'ils ont été frustrés pendant des années. Et pour se venger, سيدي ندير مرادية وندير كيما نقول لك الآخر un peu vulgairement ندير فيهم الزوتي. Voilà, c'est chacun. Personne ne parle de l'économie, personne ne parle du développement, personne ne parle je sais pas moi, de réalisation, de projet pour l'Algérie. Personne. عم يحضروا بعضهم بعض عم ياكلوا بعضهم كي الكلاب الغدار هذوك الكلاب الشيان اونراجي واحد يضرب فيه واحد دي دوبرمان. Je vous défie de demander au peuple algérien de vous désigner pour cette commission nationale pour la préparation et la transition démocratique en Algérie. Et je demande au peuple algérien d'exiger de ces gens-là d'être dans cette commission. La présidente de la République ne vous intéresse pas. Je demande au peuple algérien de désigner les gens pour cette commission, tout en sachant qu'ils ne seront jamais éligibles pour la présidentielle prochaine. Je vous lance ce défi. Le peuple algérien est très intelligent. Donc, je demande au Hirak de désigner ces gens-là pour être membres de cette commission. Parce que les membres de cette commission ne seront jamais présidents de la République. C'est le peuple qui désignera son président de la République. Voilà, donc ils sont en train de surfer sur la vague, sur la vague de l'hésitation, sur la vague de l'hanan, sur la vague de l'atifa, sur la vague de... Sans oublier la vague de séparatisme. C'est moi qui va sauver l'Algérie. Alors je vous lance ce défi solennellement au peuple algérien. Demandez à ces gens-là, à ces bouchers, à Soulem, Tirani, tout le monde, demandez-leur d'être membres de cette commission. Ya Wallah ma يجوها. يقول لك أنا غادي يديرني membre تاع هاد la commission.
et je ne serai pas éligible pour les prochaines présidentielles. C'est normal. انت غادي دير الدستور غادي تكتب بالدستور. كيف tu peux être membre de la commission membre de candidat à la présidentielle en Algérie? Non, ça se fait pas. ديروها مليح في رسالكم. Tout le monde refusera parce que tout le monde qu'est-ce qu'il cherche? Moradia. والمرادية هي اللي راديقو ركبوا فوق سانتا كروس تشوفوها غاية ولا فوق مقام الشهيد طلعوا كاع الفوق وركبوا عليها. Si encore vous avez de la chance. والقايد صالح je lui tire mon chapeau, je tire mon chapeau à l'armée تاعنا الشعب الجيش الشعبي الوطني تاعنا والامن تاعنا والدرك والمخابرات الشعب سيرتو الشعب. شابو عليكم شابو عليكم شابو عليكم. N'oubliez pas الشعب الجزائري si vous voyez cette vidéo, n'oubliez pas désignez ces gens. لو كان ils acceptent d'être membres de la commission هذه اللي نهضر عليها نبلع التليفون je ne ferai plus de vidéos باش نوريكم بلي انا راجل. و je demanderai pardon لهاد الناس. désignez-les, ils n'iront jamais. كل واحد راه يبغي يلعب رونالدو ميسي ما شكون تاني هذوك تاع البولا نيميرو 9 نيميرو 10 بنزيما كاش كاع رومبلاسون ما كاش كاع ما كاش ليكيب هذه ما فيها لا رومبلاسون فيها غير لي رونالدو لي. تحية الشعب الجزائري. فكروا لا فيديو هذه اللي ندير فيها اليوم فكروها مليح partagez-la. Partagez-la. J'incite ces gens-là à être membres de la commission. Je les incite à روحوا. Je suis le peuple. أنا شعبي. J'accepte que vous soyez membre. Ça vous ne le serez jamais. Parce que vous visez trop. Tout le monde vous en foutez du peuple algérien. Vous en foutez de tout. Tout est personnel. Puis comme tout le monde. Puis au jour comme bien. تخربوا الجزائر تخربوا العجل ديالكم. الا راهي زعما قاضبه شويه نتوما تزيدوا تقطعوها كاع تولي تشربوها فيدراسيون بار فيدراسيون. هاك انت هاك انت هاك انت ها اسرائيل ها المخزن هكذا ارواحوا برك دخلوا كل شيء باطل. فوالا هذه هي الانترفونسيون تاعي تاع اليوم. والسلام عليكم ونسلم عليكم كاع كيما راكم. وفيف توجور فيف لارمي تاعنا. وتحية لقايد صالح وجماعته. جو لي بورت سور مون كور هادو. ربي والوطن الشعب الجزائري. تحية توجور الجيش الشعبي الوطني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسور بيرا ان شاء الله ان بو بلي تار هالخطرة. سامحوني اعطوني ان سيمان ولا ان بو موان ندير لكم فيديو شابه اخرى. السلام عليكم.